তিনি রতনমণি বিসি 4 নম্বর ওয়ার্ড जों जयनिं प्रग्राम लायदों और CPIM ते BJP याकारै 11 फेमिलिनि 33 भोटार তিনি টিপ্রা মথা জয়নিং থেকে जों ब्रनो তিনি खाबर खुबायलांसुगो এবং बुस्काङो जोंनि बिसि इलेक्शन दङ अ बिसि इलेक्शन न नाहारै जोंनि बुबाग्राना कप्लाय खायनानि बागै आजके ब्रक তিনি जयनिं खायका ब्रक साइमानखा जे CPIM खालायै बा BJP खालायै जोंनि टिप्रा सानि अधिकार এবং ত্রিপুরা সানো মথাংমায়া অবনি বাগিনা আজকে ব্রক মহারাষ্ট্র না হামজাগৈ মহারাষ্ট্রনি সামুং নাयै আজকে ব্রক তিনি জয়নিং খাইকা ব্রনো जों খাবার খুবাই তিনি সিনি লামসুবাই লাখা आगे तो देखा ओमफ्राय BJP देखा आं मबना हामजा गैया आं टिप्रा मथाना हामजा